semua bangun dulu yuk, biar nggak ngantuk karena kita sudah makan, udah minum, biar nggak ngantuk kita berdiri, kita gerak sebentar ya, oke? Oh iya, Amoy Musa bukan. Oke, yuk kita berdiri sebentar, kita gerakin. Mau nanya dulu nih, bukan nanyain. Coba angkat tangannya dulu dong. Aman? Kakinya angkat. Aman? Aman ya. Kepalanya aman? Aman. Perut. Oh, aman. Yuk kita mau gerak, kita pakai tangan kita, pakai kaki kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Yuk, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, semua untuk memuji Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakinya ke depan dong. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi, kepalanya mana kepalanya? Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Nah, kita habis makan, kita keluarin perutnya. Perut ke depan ya, bukan dikeluarin ya, perutnya ke depan. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kita ulangi ya, dari tangan, kaki, kepala, dan perut. Tanganku ke depan, mana tangannya? Tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sudah semangat? Haleluya. Boleh saya persilakan kita duduk kembali. Haleluya ya. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan karena kebaikan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita. Mari katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus itu Ibu Central. Yesus
要永远爱着你，我要歌主，我要歌颂你生命，我要永远赞美，歌颂你的生命，我要永远敬拜，祝福你哦，耶稣，你是配得所有。Ku mau memuji Tuhan, ku mau menyembah. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, Engkau yang terus menyertai kehidupan kami. Sungguh terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga bahwa sore hari ini kami bersuka cita dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berkumpul bersama saudara-saudari seiman kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia itu terus menyertai kami juga dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk menikmati persekutuan kami sebagai murid-murid Kristus di tempat ini. Tuhan tolonglah kami untuk memuji, memuliakan Tuhan, bernyanyi dengan sepenuh hati kami, mengingat Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Tolonglah kami juga untuk mengerti setiap apa yang kami lakukan dalam persekutuan ini, apa yang kami dengarkan juga Tuhan tolong kami untuk mengerti sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kami serahkan persekutuan kami ini dari awal sampai akhir. Kiranya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, dan kami terus bertumbuh ke arah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita? Ayah Sukonhimo. Konhia, apalagi kalau datang ke sini ketemu teman-teman, bisa sharing, bisa ngobrol ya. Tapi selain teman kita yang di sekitar kiri kanan kita, ada satu teman yang paling setia. Siapa? Masa? Suaranya baru 50, padahal hadir 1000 orang. Siapa namanya? Ada satu sobat kita yang setia menemani kita setiap waktu, baik suka maupun duka. Mari katakan, ada satu sobatku yang setia, yaitu Yesus namanya. Yang setia, tak pernah dia tinggal
Yesus yang menghibur hati kita. Amin. Saya mau ngajak ibu, ayah asuh lebih semangat lagi. Mau tanya dulu nih, biasa kalau di rumah suka karaokean nggak? Enggak. Suka dangdutan? Enggak juga. Saya ingat almarhum bapak saya tuh paling suka dangdutan. Tiap pagi buka setel lagu karaoke dangdutan sendiri. Tapi kalau di sini saya mau ngajak biar kita sama-sama menari buat Tuhan. Kita dangdutan bersama-sama memuji Tuhan. Yuk boleh berdiri bapak ayah asuh. Yuk angkat tangannya lagi, mana tangannya? Angkat tangannya ya, semuanya nggak boleh ada angkat tangan ya. Semua harus mengangkat tangan. Kita menari bersama untuk Tuhan. Boleh tante ini, tante ini, ayo. Semuanya. Mana tangannya? Ayo tangannya mana? Ayo so. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan apa? Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi angkat tangan kita. Ayo bersama kita angkat tangan kita berdua. Semuanya. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sekali lagi. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Terakhir kita angkat tangan kita. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Ya, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Capek? Oke, silakan kita duduk kembali. Ngap-ngap ya. Oke, kita bersyukur karena kasih Tuhan luar biasa untuk kita. Dia boleh menjadi sahabat, dia boleh menjadi kekasih, teman, dan dia senantiasa ada untuk kita. Terus anugerah Tuhan luar biasa. Oke, pada sore ini mungkin
ada yang dari antara Bapak Ibu saudara-saudari ada yang mau sharing? Oh, Indiana mau sharing. Oke, silakan. Semangat, luar biasa, semangat. Selamat sore semua. Ya, saya mengucapkan syukur terima kasih saya diberi untuk pelayanan manusia di dalam dan di luar. Kata suami saya nih asuh, dia bilang kamu ngomongnya tidak begitu lancar gitu loh bahasa Indonesia. Saya bilang tenang saja, saya ke rumah orang-orang semua bahasa kek. Dia bilang gitu, oh kalau gitu ya enggak apa. Saya bilang memang saya nggak pandai berbicara berkata-kata. Saya bilang Musa juga nggak bisa kan, saya bilang nggak bisa berkata. Dia bilang ada Harun, saya ada musuh. Saya ada Robin, ada Pak Thomas. Dia lebih banyak kan, saya bilang. Kalau si Musa kan cuma satu, saya ada 3. Siapa menang ayo? Ya, begitulah. Saya juga mau sering tentang suamiku. Dan kejadiannya di toko. Itu di sana kan banyak pohon-pohon. Itu daunnya suka jatuh ke atap di sana. Nah, dia suka naik bersihkan pakai dia jongkok. Udah gitu itu asbes, dia pecah, dia jatuh ke bawah, 1 lantai kan, udah jatuh ke bawah, pas masuk dus, dusnya ada plastik, kantong plastik, kalau enggak gimana, hancur dong, tulangnya semua patah semua. Nah itu karena Tuhan. Amen. Tuhan yang membantu dia, menjaga dia. Amen. Dia cuma lecet tipik. Saya bilang, seandainya dia jatuh ke sebelah sini, kan ada TC itu kaca meja kaca. Kalau kena itu juga hancur, karena tubing ini juga hancur. Dia bisa masuk di dalam dus. Gue juga bingung. Dia sendiri aja bingung. Anak buahnya bilang, B, dia panggil asuh kan B, kamu jatuh dari atas itu, kok enggak kenapa-napa? Dia bilang, saya ada Tuhan yang melindungi saya. Dia bilang, itulah. Terima kasih. Iya, nanti kalau perlu part time untuk terjemah dari ke Indonesia saya siap ya. Boleh dikontak ini, kontaknya boleh. Oke, mungkin lagi dari SAI yang lain. Uji merah. Ibu, sangat bersukacita ya lihat Bapak Ibu masih semuanya dalam suasana hati yang gembira begitu ya. Puji Tuhan ya, jadi hari ini bisa berkumpul lagi bersama Bapak Ibu semuanya ya. Ya, saya sangat bersyukur pada Tuhan karena memang beberapa saat yang lalu itu saya memang tidak dalam kondisi yang tanda kutip baik-baik saja ya. Jadi saya ada perasaan cemas
dan saudara, ya teman-teman semuanya. Dan memang saya juga ke dokter ya dan minum obat ya. Dan sampai pada saat ini saya, puji Tuhan, saya merasa lebih baik ya. Jadi perasaan saya lebih tenang begitu ya, puji Tuhan ya. Jadi bersyukur pada Tuhan, kita percaya ya pada Tuhan pasti selalu akan memberi pertolongan pada setiap anak-anaknya ya. Dan bersyukur atas kasih Tuhan ya, karena begitu banyak orang-orang yang mengasihi saya ya, tidak hanya dalam keluarga ya, teman-teman ya, rekan-rekan di PKK ya, yang begitu ada perhatian begitu sama saya ya. Saya bersyukur untuk semuanya itu ya. Terima kasih atas anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih Ci Vera, tetap semangat Ci. Oke, masih ada? Kalau tidak ada lagi, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan kita boleh mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan biar Tuhan yang boleh menuntun jalan kita. Sepanjang jalan adalah anugerah dari Tuhan. 你是我的主，因我着急你。
Mari kita berdoa. 我们祷告。 Kami bersyukur karena ada anugerah-Mu yang menuntun setiap langkah kami, ya Tuhan. 主啊，我们为你献上感恩，因为你有你的手牵引我们。 Dan biarlah melalui firman-Mu, langkah kami semakin dituntun untuk terus mendekat kepada Engkau. 但愿经过你的话语，我们更能够得到你的帮助，你的牵引，以指出我们前面的路。 Kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. 但愿你的圣灵在我们中间工作。 Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. 我们靠我们的救主耶稣祷告。 Amin. 阿门。 Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 弟兄姐妹们，大家下午好，平安。 Sekali lagi Shalom. 再次说平安。 Kita sambut dulu ada Ii Ayu yang baru pertama kali bersama kita sore hari ini. Selamat datang Ii Ayu. Tuhan memberkati Ii ya. Jadi anak, mantu dan cucunya saya kenal karena sekolah di Aditea. 他的女婿和女儿跟孙子在这里，牧师都认识。 Tapi Ayu bilang dia baru pertama kali datang ke gereja. Benar ya Ayu hari ini ya? 说今天是他第一次来我们这里的聚会。 Dan kita doakan supaya Ayu terus semangat untuk ikut khususnya bersama kita di usia indah ini. Amin. Wah, semangat ya. 以后都跟我们家里团契能够参加我们家里。 Dan kita juga berharap Ayu seperti cucu-cucunya bisa mengenal Tuhan Yesus 我们也 Kristus. 希望爱玉 Amin 能 ya. 够像他孙子一样认识主耶稣。感谢主。 Hari ini saya bahas satu tema yang menarik yaitu bergaul akrab dengan firman Tuhan. 今天我们要讲讨一个很精彩的主题，就是跟神的话亲密联系。 Mari kita melihat 2 Timotius pasal yang keempat ayat 9 sampai 18. 我们看我们的提摩太后书第4章9到14节。 Ayat firman Tuhan ini akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin saja. 我们就用华语的念。你们要赶紧的到我这里来，因为提马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。24往加拉太去，提多往大马太去。队友路加在我这里，你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我是有益的。我已经打发推基古往以弗所去，我在特罗啊留下加布的那件外衣，你带来的时候可以带来，这些书也要带来。便要紧的是那些皮靴。统将亚历山大多多的害我，主必照他所行的报应他。你也要反配他，因为他极力抵挡了我和你的话。 Khususnya ayat 13, saya baca sekali lagi dalam bahasa Indonesia saja ya, ayat 13. 13节。 Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Di tangan saya ini saya ada siapkan satu senter Bapak Ibu. Barangkali di rumah kita masing-masing punya senter. Nah, senter ini kan gunanya dia akan menjadi pelita yang menuntun jalan kita. Apalagi kayak kemarin minimal 1 jam itu mati lampu di daerah Raja Wali. Kalau lampu tidak ada kita sangat butuh senter. Dulu Musecang waktu sempat bersama saya, setiap dia sangat membutuhkan senter. Dia suka cek senternya dia. 以前张牧师跟我在一起的时候，他很需要这个手电筒，他会按时的调查这个手电筒。Kadang-kadang saya lihat dia malam-malam selalu lihat itu senter jam, dia lihat jam berapa itu. 也许晚上呢，他一直会看现在是什么时候。 Jadi senter itu kan seperti pelita yang menuntun jalan kita.
手电筒呢就好像一盏灯，能够照亮我们的前面的路。 Firman Allah itu juga seperti senter. 神的话也好像是一个手电筒。 Jadi firman Allah itu adalah sebagai pelita bagi jalan kita. 所以神的话对我们来说，是我们脚前的那个灯。 Jadi firman itu dia memberi terang bagi jiwa. Jadi menerangi jiwa kita. 所以神的道路呢，它是给我们的灵魂一个光亮，我们照亮我们的灵魂。 Jadi kalau ada kegelapan di dalam hati kita, maka firman itu mengusir kegelapan itu. 所以当我们的心里有黑暗的时候，这个光呢会把它赶出去。 Nah ini yang kemudian ya, firman Tuhan itu kalau kita semakin lanjut usia, kita bisa menemukan kekuatan, penghiburan dan kedamaian dari firman Tuhan. 这个是神的话呢，对于我们年老的人来说呢，也是个很重要，因为它能够带领我们，给我们力量，在我们年老的时候。 Jadi walaupun usia kita bertambah, tapi ada kekuatan yang menolong sehingga hati kita selalu happy. 既然我们年长了，但是一直有神的帮助，照样给我们一个大大的鼓励的喜乐。 Dan kemudian firman Tuhan itu menuntun langkah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. 而且神的话呢，也是指引我们，带领我们更接近我们的神。 Tadi waktu kami rapat Bapak Ibu, 刚才当我们开会的时候， kami mengusulkan beberapa tema retret tahun depan yang kita mau laksanakan. 我们在讨论几个主题，就是我们下年要一个进修会的主题。 Kalau Pak Toma usulnya begini, yaitu apa yang perlu kita lakukan. 多玛先生呢提议一个主题，就是我们该做什么。 Ternyata Pak Thomas walaupun usianya sudah lanjut, tapi dia masih bertanya apa yang mau dilakukan. 多玛先生呢，他既然是年长了，但是还会一直问我们还要做什么。 Kalau Su Apiao beda lagi nih, Su Apiao. 但是阿飘叔呢说的又不一样。 Dia bilang bicara masa lalu, nostalgia. 他说我们是说以前的事，我们回忆以前的事。 Kalau Pak Edi beda lagi. Edi 先生说的又不一样。 Pak Edi bilang apa yang kita mau lakukan sekarang. 他说现在我们要做什么？ Kalau istri saya beda lagi Bapak Ibu. 师母呢又不一样。 Walaupun istri saya masih muda, 既然他还年轻， dia sudah bicara soal bagaimana perjalanan menuju abadi. 他已经说我们呢走什么路要往我们的那个永恒的道。 Tapi masuk akal Bapak Ibu. 但是也合理，他说。 Ternyata usia kalau sudah makin lanjut, 既然 usia indah itu 如果我们的年岁更老了， umumnya 一般呢， berarti tinggal selangkah lagi mendekat sama Tuhan. 我们 Benar ya, Pak Thomas ya? Tinggal selangkah, udah lebih dekat gitu, udah lebih dekat. 我们更接近神，只差一个脚步。 Ya mungkin kalau muda masih kan langkahnya masih agak beberapa puluh ke depan gitu 可能 ya. 年轻的时候，我们会因为我们的道路还很长。 Tapi kalau udah usia lanjut itu langkahnya sudah pendek, tinggal dekat 但 sedikit. 是当我们年长的时候，我们的道路已经不多了，很短的路程我们可以走。 Pak Omin Cok ketawa-ketawa dia nih Pak Omin Cok. 人家在笑。 Jadi ternyata firman itu menuntun langkah kita membawa lebih dekat kepada Tuhan. 所以神的话呢，带领我们更接近我们的神。 Jadi ternyata firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. 所以神的话是很特别的。 Makanya tadi di dalam firman yang tadi kita baca, 所以刚才我们读的这些经文， Paulus itu meminta kepada temannya ketika dia ada dalam penjara. 保罗呢，他在监狱的时候呢，他向他的朋友那边求助， Supaya kitab-kitabnya dia itu dibawa. 要他的朋友呢把他的书圈带过去。 Dan dia katakan kitab-kitabnya terutama perkamen. 他说的这些书呢，更重要的就是那个皮圈。 Yang dimaksud secara singkat perkamen itu berarti adalah kitab Alkitab. 我们可以用更简单的话题说，这个皮圈呢说就是圣经。
di zaman Paulus memang belum ada Alkitab seperti yang kita punya sekarang, PL dan PB. 在保罗的时代，那时候还没有像我们现在的有新约、旧约的圣经。 Tetapi waktu itu ada gulungan-gulungan kitab, entah dari perjanjian lama atau tulisan Injil atau kitab-kitab Taurat mungkin yang dia minta pada waktu itu. 但是那时候呢，已经有书卷写了，可能很多卷，有旧约，也有那时的福音，可能就是一捆一捆的，他要求把它带过 Nah, 去。 hal yang paling menarik di sini, Bapak Ibu. 最吸引我们的这两件事。 Paulus meminta supaya Alkitabnya itu jangan sampai ketinggalan. 保罗要求那个圣经呢，不要忘记把它带过去。 Ini sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. 对于我们来说，这个很吸引。 Dia tidak mau Alkitabnya ketinggalan. 他不要咱们把他的圣经忘记了。 Saya mau tanya, kalau hari ini Bapak Ibu pergi, misalnya entah pergi kemana lah. 我要问弟兄姐妹们、阿姨阿叔们，如果今天你出外的时候， Kalau Bapak dan Ibu itu misalnya ketinggalan Alkitab, kira-kira gelisah, cemas, dan takut enggak? 当你发现了你忘记了圣经的时候，你是不是会觉得有点挂虑，有些着急？ Kalau ketinggalan, kelupaan Alkitab, kira-kira mau pulang, mau balik ke rumah, mau ambil dulu Alkitabnya. 当你发现忘记圣经的时候，是不是想要回家再拿那个圣经呢？ Saya yakin di zaman sekarang nggak ada yang mau, nggak ada yang cemas. 我相信现在的时代已经没有人会觉得着急，也不会去， Benar Bapak Ibu? 是不是这样？ Benar ya? Iya, pada setuju semua ya? 全部都同意这样。 Saya tahu jawabannya. 我知道答 Karena 案， Alkitab saya ada di HP saya, Musa. 我知道，因为我的圣经已经在我的手 Saya 机 lebih takut ketinggalan HP daripada ketinggalan Alkitab. 我更着急，如果我忘记 Benar ya Bapak Ibu 圣 ya? 经， Lebih takut ketinggalan HP. 我们会忘记了手机会更着急， Itu mirip dengan istri saya. 就好像我的老婆师母一样。 Walaupun kita udah jalan, udah sampai ke daerah Raja Wali sono. 我们走了很大的一个圈，走到拉加瓦里。 Tapi kalau HP istri saya tertinggal di lantai 4, 但是如果他的手机在4楼忘记拿了， wah kita mesti balik lagi ya. 哇，我们必须回来再拿。 Rasanya nyawanya ada di sana. 好像他的生命呢已经在那留在那边了。 Tapi itu kehidupan kita di zaman sekarang, Bapak 这 Ibu. 是我们现代人的生活。 Kita takut kalau ketinggalan seperti HP kita. 我们很怕忘记带我们的手机， Tapi terkait dengan firman Tuhan, mungkin kita nggak terlalu pikirkan. 但是关于神的话呢，我们可能没有太过去注意。 Tetapi Paulus lain sekali. 但是保罗跟我们不一样， Paulus di sini justru dia pingin sekali supaya Alkitabnya dibawa. 保罗呢，他其实最重要的是他希望他的那个皮圈带过去。 Ini dia ada di dalam penjara waktu dia tulis surat ini. 那时候他写这封信的时候，他是在监狱， Tapi di dalam penjara dia pingin Alkitabnya dibawa dan dia baca di sana. 但是呢，在入主的时他希望这个皮圈带过去，他要在那边看。 Saya pernah dengar kisah Ahok waktu ada di dalam penjara. 我听过阿后，当他在监狱的时候， Di YouTube ada Bapak Ibu. 他那个有动呢，他有在那边发表。 Waktu saya dengar kisah dia, 当我听他的故事的时候， ternyata setiap orang yang masuk di dalam penjara itu rata-rata stres. 原来每个进去监狱的人呢，他们都会有很大的压力， Marah dan gak bisa terima kenapa mereka dipenjarakan. 他们在那边很愤怒，不能够接受这个现实，为什么他会？ Dan gak bisa tidur. 他们不能睡觉。 Bahkan dia merasa seperti orang yang kena serangan jantung. 他呢说呢，他好像呢就是查到心脏病的人， Sampai hampir dia minta dokter untuk tangani dia. 他呢几乎呢叫医生来检查他， Tapi orang sipir bilang sama dia, 但是那边的管理员告诉他， rata-rata orang yang masuk penjara memang begitu Pak. 一般进来监狱的人都会这样，都有这样的感受， Gak bisa tidur, 不能够睡觉， berasa pusing sekali, 你觉得头疼， seperti orang kena serangan jantung. 就好像我们遭到心脏病一样。 Padahal kondisi fisik semua baik, gak ada apa-apa.
其实肉体看起来还很健康，好好的，没什么事。 Ketika dokter itu tes dia punya ini semua periksa, semua aman. 当医生来检查的时候，医生说什么都好，没有什么问题。 Tahu nggak sakitnya dari mana? 你们知道吗？他的病除在哪里？ Waktu dia duduk dan mulai tenangkan diri, 当他坐下来静静的默想的时候， dia bilang saya itu ternyata sumber sakit saya nggak bisa terima kenapa saya ada di sini. 我最大的病源呢，是我不能够接受现世，为什么我来到这个地方？ Orang dalam penjara itu susah menerima kondisi itu. 在监狱的人，他们呢很难接受现实。 Tapi Paulus ini beda, Bapak Ibu. 但是保罗呢不一样， Justru dia minta Alkitab untuk dia baca dan renungkan di dalam penjara itu. 他呢正是呢希望呢把这个以前圣经带到监牢，让他能够在那边度。 Waktu itu usianya kira-kira 70 tahun. 他当时呢就是相关的70岁。 Coba bayangkan di dalam penjara sudah usia 70 tahun. 我们试试想，我们已经年老了70多岁，在监狱。 Orang seusia begitu umumnya gak begitu tertarik lagi untuk membaca firman Tuhan. 一般呢这样年纪的人呢都不会再有兴趣来读圣经。 Apalagi kalau usia seperti itu, mata itu kan sudah mulai mungkin katarak, buram, susah melihat. 尤其是到了那个年纪，可能我们的眼睛也会长模或者有点模糊， Daya ingat juga lemah kan, memorinya lemah. 可能我们的记忆力也会有退步。 Dan kadang-kadang kan orang tua itu lupa apa yang dia katakan. 有时候呢，老人呢他会忘记他说过的什么话。 Kalau umumnya kita ngobrol sama orang tua, umumnya ceritanya diulang-ulang. 一般呢，我们跟年老人聊天的时候呢，他会重复，一直说同样的事。 Terkadang cerita minggu lalu sama lagi dengan cerita hari ini. 可能上个礼拜说的话跟今天说的话都是一样。 Tapi Paulus sudah 70 tahun. 但是那时候保罗已经70岁， Mungkin matanya sudah nggak begitu jelas. 可能他的眼睛当时已经不是很清楚， Mungkin memorinya sudah mulai berkurang. 有可能他的记忆力也开始了衰退。 Tetapi dia punya kerinduan, dia mau baca firman Tuhan. 但是他有一个志愿，就是他想要读圣经， Wah, ini luar biasa dong. 是个很精彩的事。 Makanya saya kagum dengan orang tua yang sampai hari ini masih punya semangat mau baca Alkitab. 所以我很佩服一些年轻人，年老的人到今天他们还继续读圣经。 Saya menemukan ada orang tua untuk membaca Alkitab, dia pakai loop yang agak besar seperti ini dan dia taruh di atas Alkitab. 我看过有几个年老的人，他们看圣经呢，有时候要用那个放大镜在前面放的那个字很大。 Itu semangat yang patut kita acungi jempol. 他的那个精神值得我们打起大拇指去。 Kemudian Paulus itu dia ditinggalkan teman-temannya. 而且保罗那时候他的朋友已经遗弃了他。 Jadi Paulus ini sebenarnya kesepian, Bapak Ibu. 其实保罗那时候呢，可以说他很寂寞， Sama seperti mungkin banyak orang hari ini juga hadapi kesepian. 有可能也像现今的人，很多人就是在寂寞的情况中。 Apalagi dalam penjara sudah lebih kesepian lagi. 更何况进到监狱，更孤独。 Tetapi Paulus memilih untuk merenungkan firman Tuhan. 但是保罗选择在那边读圣经， Dia menjadikan firman itu sebagai makanan bagi rohaninya. 他把圣经当作是他灵性上需要的粮食， Dan sebagai teman di dalam kesepiannya. 而且作为他在寂寞中最可靠的朋友。 Dia mau bergaul akrab dengan firman. 他要跟神的话有一个很亲密的相处， Ini sesuatu yang patut kita teladani. 这是一个我们值得我们学习的模样。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹们， Mengapa seringkali kita itu tidak mau bergaul dengan firman Tuhan? 为什么我们很多时候不要跟上帝的话亲近相处？ Saya menyelidiki beberapa alasan. 牧师检查了有几个借口。 Orang yang sudah berusia tidak mau bergaul Alkitab karena masalah fisik, merasa sudah tua. 一般的年老人呢，
不希望再读个圣经，因为他觉得年老了，身体也不是很健壮。 Apalagi berpikir mata saya udah nggak bisa lihat lagi. 有些也说我的眼睛看得也不清楚。 Padahal hari ini Bapak Ibu, 其实现今 ada solusi, misalnya ada Alkitab audio yang bisa kita dengar. 现在呢有很多解决的方法，我们可以听这个录音的圣经录音。 Itu di YouTube Alkitab audio itu banyak sekali. 在我们可以在 YouTube 那边下载那个我们的那个有音的圣经很多。 Kalau naik mobil bersama anak, bersama cucu, bisa diputarkan itu Alkitab audio, bisa dengar berjam-jam itu. 当我们坐车跟孩子、孙子在一起呢，我们可以打开那个有音圣经，在那边收听。 Jadi masalah fisik, mata nggak bisa lihat sebenarnya itu bukan masalah. Masih ada solusinya, Alkitab audio. 所以我们的肉体的软弱，还有种种的障碍，不是什么障碍，因为我们可以听那个有音圣经。 Lalu ada yang merasa Alkitab itu tidak relevan dan sulit dipahami. 也有觉得这个圣经呢已经过时了，跟现代呢已经打不上杠。 Dan mungkin dia merasa Alkitab sudah kuno, itu hanya cocok untuk orang muda saja. 可能他觉得跟这个圣经呢已经过时了，其实适合年轻人。 Padahal kalau ikut usia indah seperti ini kan bisa dijelaskan ayat-ayat firman Tuhan. 其实跟我们的甲领聚会，我们是可以解释，可以听清楚这些圣经。 Apalagi kalau ikut ibadah umum kan bisa dengar khotbah dan bisa mendapatkan pengertian yang lebih banyak dari firman. 尤其是如果我们礼拜天在那边跟大堂的聚会，我们更能够听更清楚的讲道。 Hal lain karena orang tidak membiasakan diri, tidak disiplin membaca Alkitab. 另一种的原因是他们没有习惯，没有训练自己有一个读经的习惯。 Padahal Alkitab itu kalau sudah nggak selalu harus dibaca dari awal sampai akhir, Bapak 其 Ibu. 实呢，我们读圣经呢，不一定要从开始读到后面。 Kalau sudah berusia lanjut bisa pilih 1-2 ayat untuk dibaca dan dihafal. 当我们年老的时候，我们可以选择1-2节，我们自己那边读。 Ini Lause Cifang ini dia menghafal beberapa pasal di Alkitab luar biasa. 我们的岳老师他能够背熟几节我们圣经的这些经文。 Mazmur 1 dia hafal. 诗篇第1章。 Mazmur 23. 诗篇第23章。 Mazmur 90. Mazmur berapa lagi Lause? Oh 93. 91. 91篇。 Mazmur 100. Mazmur 100. 我们 150. 诗篇150。 Tepuk tangan dulu 我 Bapak. 们为 Ini salah satu orang tua yang saya tahu dia menghafal Alkitab. 这是其中的一位年长的人，我知道他背熟几节。 Saya mau tanya yang hadir di sini. 我要问我们今天到场的， Coba hitung berapa ayat Alkitab yang sudah Anda hafal. 我们试试想，我们背熟了多少节的圣经？ Yang hafal 50 ayat angkat tangan. 有背50节的吗？ Yang hafal 10 ayat angkat tangan. Lause pasti lewat. Udah lebih 10 ini Lause ini. 老师已经超过10节了。 Yang hafal 5 ayat angkat tangan. 背 Nggak ada kan? 5节的 Masa cuma mau ada. Yang hafal 4 ayat. 有背 Wah, 熟 Pak 10 Thomas, 章的吗？ kita bikin nanti lomba kuis ya. Tahun depan. Yang paling banyak dapat banyak hafal ayat Alkitab, yang paling banyak hafal ya, nanti dapat iPhone ya Pak Thomas. 下年我们要做一个读经比赛，能够念的最多的可以领到这个手机的奖品。 Saya usul kalau bisa sekali 1 bulan aja hafal 1 ayat. Kalau bisa 1 ayat 1 minggu. 牧师提议呢，最好的话我们1个月能够背熟1节经文。
itu akan menolong kita itu memperkaya rohani. 能够帮我们增长我们的灵性。 Gangguan teknologi dan hiburan lain 还有其他的娱乐， itu yang bikin kita seringkali nggak mau baca Alkitab. 让我们有时候不想再读圣经， Kurang dorongan dari teman. 也可能也是缺少了朋友的鼓励。 Nih hari ini kita sudah dorong harus hafal. 今天我们已经鼓励大家，我们要一致背我们的经文。 Ini yang paling parah, ini yang terakhir. 这个最后的一个最糟糕的利用， Merasa sudah tahu isi Alkitab. 他觉得他已经知道了个圣经的内容。 Oh, saya udah tahu semuanya, nggak perlu lagi saya baca. 我已经都知道了它的内容，我不需要再读了。 Nah, ini masalah-masalah kita, saudara. 这就是我们现在的问题。 Bagaimana supaya kita lebih mencintai Alkitab? 要怎么样我们会更爱我们的圣经？ Kita harus paham satu hal. 我们要明白一件事， Akrab dengan firman itu berarti terus terhubung dengan sumber kehidupan. 我们呢跟我们的圣经亲密的相处呢，就是我们跟神呢有一个很亲密的结连。 Saya pernah ketemu pohon yang sudah layu, daunnya sudah layu, dan dia sendiri sudah seperti pohon yang sudah hampir mau mati. 我看过有树，它的叶子呢已经干枯了，那棵树呢就好像要自己呢要干枯要灭亡了。 Tapi ternyata pohon itu dia akarnya atau posisinya itu dekat sungai, sehingga akarnya itu dekat dengan air. 但是那个树呢，它的根呢是靠近河边，所以它呢还是能够生存。 Kira-kira pohon itu mati apa masih hidup? 你们觉得那棵树会死呢，还是继续 Pasti hidup. 它一定还能够再 Dia 生， masih bisa berbuah lebih banyak. 它还可以再结果， Karena dia terhubung dengan sumber kehidupan. 因为它跟那个生命的最主要的源头还有牵连。 Orang yang bergaul akrab dengan firman, dia terhubung dengan sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. 一个跟圣经有很好相处的人，他跟我们的神呢有一个很好的结连，让他们有亲密的关系。 Maka marilah bergaul akrab dengan firman 所以 Tuhan. 我们要跟我们的圣经有一个很好的相处方式。 Yang kedua, orang yang bergaul akrab dengan firman Tuhan, maka dia mengetahui janji Tuhan. 一个跟神的福音相近的人，他知道神的运行。 Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu, sampai memutih rambutmu, aku menggendong kamu. 神的话告诉我们，到你年老，到你头发白的时候，我还在扶持你。 Kalau orang nggak baca Alkitab, nggak mengerti ayat firman Tuhan ini. 一个没有读圣经的人，他不知道有这些经文， Ini janji Tuhan buat kita, Bapak Ibu. 这就是神给我们的应许。 Sampai putih rambut Tuhan bersama kita. 到我们的头发变白了，神还是与我们同在。 Tapi kalau nggak baca Alkitab, nggak pernah tahu ada firman Tuhan sedemikian 但是 memuaskan 如果 kita. 我们没有读圣经，我们不知道有这些经文。 Orang yang bergaul dengan firman Tuhan, maka dia berhikmat, dia bisa mempergunakan waktu dengan baik. 一个跟神和有密切关系的人，他有智慧，他能够好好的利用时间。 Jadi kerjaannya bukan hanya lihat YouTube, lihat TikTok, lihat snack video, lihat IG atau Facebook gitu. 他每天的时间不会花费在看抖音、看面部，还有看 YouTube 这些的网上的媒体。 Orang yang membaca firman Tuhan membantu dia mempertahankan iman di tengah tantangan dan godaan zaman ini. 一个跟神密切的关系的人，圣经会保持他在这个时代这时代，他能够保持他的信仰。 Dan orang yang baca firman itu mempersiapkan dia menghadapi kehidupan kekal. 一个已经准备了时常读圣经的人呢，他已经预备了心，要结束那个永恒的生命。 Maka saya mendorong kita sekali lagi, mari bergaul akrab dengan firman Tuhan. 所以我鼓励我们大家要一直读我们的圣经，跟圣经福音好好的相处。 Firman Allah itu bukan koran, bukan dongeng, dan juga bukan novel. 神的道不是一个小说，不是一个虚传，也不是图画。 Firman itu adalah kebenaran. 神的话那是真理， Dan firman itu adalah sangat menguatkan, memberi ketenangan, kedamaian bagi hidup kita.
而且神的话会是坚固我们，让我们有一个很强大的生命。 Kalau ada yang takut, yang gelisah, yang cemas, yang khawatir, kalau baca Alkitab, hati kita itu penuh dengan kedamaian. 如果你们有担忧、有挂虑、有什么心里不舒服的，当你读圣经的时候，神会给你一个很安稳的平安。 Dan firman itu adalah makanan rohani bagi jiwa kita, bagi hati kita. 而且神的话是我们灵粮，给我们的灵性有个很好的补充。 Dan firman itu adalah otoritas tertinggi di dalam hidup pelayanan kita orang-orang percaya. 而且神的话是掌管最高权在我们的生命中，我们的服侍，我们日常生活。 Kalau kita bergaul akrab dengan firman Tuhan, 如果我们跟神的福音有亲密的相处， kita akan menjadi orang yang berbahagia dalam hidup ini. 在这个世界里，我们做一个很有福气的人。 Bahagia yang sejati ketika kita memahami firman Tuhan. 当我们明白神的话，那是个真正的喜乐平安。 Dan ketika kita melakukan firman Allah dalam hidup kita. 当我们在我们的生命中施行了神的话， Kita rindu semua kita yang ikut usia indah ini 我希望我们每个参加甲领聚会的人 adalah orang-orang yang sangat merindukan firman Allah setiap hari. 都是每天希望有读圣经得到神的真理的人， Terus mau mendekat atau mendengar firman Tuhan. 我们会是希望更接近，能够聆听神的话。 Tuhan Yesus memberkati kita. 主耶稣祝福我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus memimpin kami, menuntun kami, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Jikalau selama ini Tuhan kami ada yang kurang berminat untuk membaca firman Tuhan, biarlah melalui perkataan-Mu hari ini Tuhan mendorong kami untuk selalu dekat kepadamu, sehingga tiap-tiap hari dalam kehidupan kami boleh mendapat penghiburan, kami boleh mendapatkan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu yang akan menyertai kami sampai kami tua, sampai kami rambut putih, Engkau tetap beserta kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami yang sudah mendengarkan firman ini, supaya kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan rindu untuk dekat bergaul akrab dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Musa Balik buat firman yang disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita semakin terdorong untuk membaca firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Kita telah diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, dan Tuhan telah menyertai kita sepanjang hidup kita. Mari saatnya kita membawa persembahan. Kita kembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih indah, mari kita bawa hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk membawa hidup kita sebagai alat Tuhan. Berkat Tuhan melimpah. Tanggal putih di sawah tak kurang apa, bunga bakung di taman semerbak harum. Tuhan yang maha kuasa tiap hari memberi berkat, pohon tumbuh dan berbuah, sungguh nyata kasih-Nya. Berkat-Nya berlimpah-limpah seperti pasir di pantai, anugerah-Nya selama-lamanya. Ku mau sembah puji Dia dengan sorak-sorai, puji nama Tuhan selamanya. Bangau putih di sawah tak kurang, bangau putih di sawah tak kurang.
berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami boleh membawa persembahan kami di sore hari ini kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami tahu anugerah Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hati kami boleh selalu bersyukur karena kebaikan dari Allah, dari Kristus yang telah menyelamatkan kami. Sehingga sungguh-sungguh kasih Allah ini boleh terus mendorong kami dan memotivasi kami, bahkan menjadi penggerak yang memampukan kami untuk boleh terus setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai gereja Tuhan, bahkan juga terus berbuat bagi pekerjaan Engkau. Kiranya Engkau boleh memakai setiap persembahan ini untuk pelayanan baik di usia indah dan di gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Baik, sore hari ini kita akan melaksanakan yaitu lomba karaoke final ya. Jadi ini final dari lomba karaoke yang kita laksanakan yang sudah 3 bulan berturut-turut. Dan tentunya sore hari ini saudara-saudara kita yang tentunya yang tersisa ya. Tapi mungkin sebelum nanti yang terakhir ini kita saksikan, teman-teman kita yang lain mungkin ingin menyanyi dulu ya. Jadi nanti kita berikan waktu dulu, nanti dari Pak Thomas, dari Ibu Eni, Ai Chun Yun ya, benar ya, Ai Chun Yun ya. Ini 3 orang ini dulu menyanyi buat kita. Untuk sebelum nanti saudara-saudara kita yang lain yang 3 orang, yaitu nanti juri yang akan menentukan siapa yang pertama, kedua, ketiga ya. Oke, kita sambut dulu juri kita untuk duduk di tempat yang disediakan. Yang pertama Pendeta Andi, mari kita sambut. Wah, luar biasa. Yang kedua Ibu Ruth Kartini ya. Oke, yang ketiga adalah Lausetia. Luar biasa ya. Ini juri-juri kita yang sangat luar biasa ya, sangat hebat di dalam kita untuk menilai akan. Jadi kita pengurus usia indah tidak mencampuri sama sekali siapa yang akan jadi juara ya. Jadi ini jurinya ini hak sama mereka ya. Jadi mereka yang menentukan nanti siapa juara, siapa yang ini, sehingga kita hanya menyaksikan saja ya. Baik, mau ini dulu, mau lomba dulu, maksudnya mau ambil nomor dulu ya. Ya, sambil Pak ya, Thomas, ya. Juyun sama Bu Eni mungkin nyanyi lagu ini yang masuk final sore ini dari bulan Oktober kita mulai ya, 10 orang. Dari 6 orang diseleksi 3, kemudian semifinal diseleksi lagi, dapat 3 orang yang maju ke final. Hari ini ada Ai Bongfaci.